الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين تمہارے حسن کا کون نین میں جواب نہیں تمہارے حسن کا کون نین میں جواب نہیں تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں غروب ہوتا کہیں بھی یہ آفتاب نہیں غلام بھی بچن باہر بھیج دو سارے ایسا بچن باہر بھیج دو اٹھاؤ تمہارے حسن
کونین میں جواب نہیں، تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہوتا کہیں بھی یہ آفتاب نہیں، غروب ہوتا کہیں بھی یہ آفتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی صورت انبیاء دی حکایت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے آخری نبی آخری رسول، اساں تانوں تمام جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ حضور علیہ السلام تمام جہاناں دے واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ جننے بھی جہان اللہ پاک نے پیدا کیتے ہیں، انسانہ دا جہان، حیوانہ دا جہان، بے زبانہ دا جہان، بے جانہ دا جہان، پرندیاں دا جہان، درندیاں دا جہان، چرندیاں دا جہان، تاریاں دا جہان، شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، مشرق والیاں واسطے، مغرب والیاں واسطے، شمال والیاں واسطے، جنوب والیاں واسطے، زمین والیاں واسطے، آسمان والیاں واسطے، جنہ واسطے، انسانہ واسطے، جننے بھی اللہ پاک نے جہان پیدا کیتے نے، وہ سارے جہانہ دے واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے رحمت اور سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، بلکہ اپنے واسطے بھی بیگانیاں واسطے بھی، مومنہ واسطے بھی، مشرکاں واسطے بھی، کافراں واسطے بھی، منافقاں واسطے بھی، فاسقاں واسطے بھی، فاجراں واسطے بھی، بادشاہاں دے واسطے بھی، گداواں دے واسطے بھی، چودھریاں واسطے بھی، کمیاں دے واسطے بھی، عرب تو لے کے عجم تک، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، تحت الثرا تو لے کے عرش اعلیٰ تک، مکان تو لے کے لا مکان تک، اللہ تعالیٰ نے ہر شے دے واسطے اپنے رسول نو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کدوں دے رحمت نے؟ جدوں دی کائنات بنی ہے، روز ازل تو لے کے روز ابد تک
خدا رب العالمین اور ساڈے نبی رحمت للعالمین نے، جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک میرے آقا دی بادشاہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ کوئی حد بننا ہی نہیں، کوئی کنارہ ہی نہیں۔ اے بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان رحمت، حضور دنیا تے تشریف لے آئے مختلف شاناں دے نال، مختلف عظمتاں دے نال، مختلف درجات دے نال۔ آپ دے درجات دے وچوں ایک درجہ، آپ دیاں شاناں وچوں ایک شان، آپ دیاں عظمتاں وچوں ایک عظمت اے وے کہ آپ دنیا دے اوتے شان رحمت دے نال بھی تشریف لے آئے۔ کوئی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت تو محروم نہیں، بلکہ شیطان بھی نبی پاک علیہ السلام دی رحمت تو محروم نہیں۔ ایک دیہڑے حضور علیہ السلام نماز پڑھا کے مسجد نبوی چوں باہر نکلے، دروازے ہوتے شیطان کھلوتا سی۔ انہیں کہا جی اج تواڈے ہوتے ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے ہوتے تو روزانہ ہی 2 4 5 10 آیتاں نازل ہوندی ہیں۔ انہیں کہا نہیں جڑی اج تواڈے ہوتے آیت نازل ہوئی ہے نا وہ دے وچ میں بھی شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا کیڑی؟ انہیں کہا تواڈے ہوتے اج او آیت نازل ہوئی ہے جدے وچ میں بھی شامل ہاں۔ وہ کیڑی آیت ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہاناں واسطے تسی رحمت بن کے آئے ہو، تو کیا میں عالمین وچ شامل نہیں، میں جہاناں وچ شامل نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک تو جہاناں وچ شامل ہے۔ انہیں کہا پھر مینوں بھی اپنی رحمت دا فیض عطا فرماؤ۔ آپ نے فرمایا تو کی چاہنا ہے؟ شیطان کہندا ہے میں تہاڈی رحمت دا فیض لینا چاہنا وا کہ تہاڈا کوئی امتی جدوں بھی قرآن پاک پڑھدا ہے تے قرآن پاک دے آغاز دے وچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھدا ہے تے تہاڈا کوئی امتی جدوں بھی اعوذ باللہ پڑھدا ہے، توجہ میرے وال کھا، جدوں بھی تہاڈا کوئی امتی اعوذ باللہ پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیتا ہے، اسی ویلے وہ فرشتہ میرے منہ دے اوتے تماچا ماردا ہے۔ تہاڈا کوئی امتی جدوں بھی اعوذ باللہ پڑھدا ہے او فرشتہ جڑا خدا نے مقرر کیتا ہے او میرے اتے اس ویلے میرے منہ دے اتے تماچا ماردا ہے۔ تے 24 گھنٹیاں وچوں 8 پیراں وچوں کوئی بھی وقت ایسا نہیں جس وقت اللہ تعالیٰ دے پاک کلام دی تلاوت نہ کیتی جاوے۔ ہر ویلے قرآن پاک دی تلاوت ہوندی ہے، مکے وچ بھی، مدینے وچ بھی، عرب وچ بھی، عجم وچ بھی، پوری دنیا دے اندر ہر ویلے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ تو جدو اللہ دا قرآن شروع کیتا جاوے تو خدا نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تسی جدوں بھی قرآن پاک شروع کرو تے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی 24 گھنٹے اگر قرآن پاک دی تلاوت کیتی جا رہی ہے تو 24 گھنٹے اعوذ باللہ پڑھیا جا رہا ہے۔ اگر 24 گھنٹے اعوذ باللہ پڑھیا جا رہا ہے پھر 24 گھنٹے نور میرے منہ دے ہوتے تماچے ہی وجن رہے ہیں، میرے منہ دے ہوتے چپیڑاں وجن رہی آنے، میرے منہ دے ہوتے لپڑ وجن رہے ہیں۔ تے آج ایسا کرم فرماؤ کہ وہ فرشتہ مینوں تماچے مارنے چھڑ دے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا آج تو لے کے وہ فرشتہ تیرے منہ دے تماچے نہیں مارے گا۔ حضور آکھو سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت و شیطان بھی محروم نہیں۔ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار
दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से खात खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज तो लैके शैताना तेनू ओ तमाचा बोलो नहीं वजेगा, इतना कि तुहाडा गौर है जिन्नी कि तुहाडी आवाज़ आ रही है। खुतबा जुन सुनन दे आदाब दे विचों एक अदब ये भी है कि ध्यान मिंबर वाल होवे सब दा। ये खुतबा जुम्मा दे आदाब दे विचों एक अदब है। तो जे असी गोडियां 'च सिर दे के बह रहना फिर नींदर ने तो उत्ते गब्बा करना ही करना, ठीक है। इस वास्ते तवज्जो करो, जाके बैठो ते नाले ज़ौक़ो शौक नाल बैठो ते प्यार दी मुहब्बत नाल एक मरतबा कहो सुभान अल्लाह। तुसी सुन ले ए जिहड़े बच्चे ना ओए आसफ ए बच्चे सब नूं बाहर कट, कोई बच्चा नज़र ना आवे मैनूं मसले दे विच, भेज दे फटाफट भेज। ए बैठे नहीं बच्चे, ए बच्चे बैठे नहीं, तुम्हें पता नहीं कितने पहुंचे हुए हैं। मैं एक गल शुरू कर लगा, जरा तवज्जो तुहाडी नज़र और तुहाडा ध्यान इधर मिंबर वाल हो गए। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दुनिया दे उत्ते आउण तो 1000 साल पहला जिन्होंने आवाज़ आ रही है या गल की समझ आ रही है ना, वो जरा को थोड़ा जा ना मैनू गल का जवाब देवो। मैं तुहाडे नाल गल्लां बातां करन डया वां, मैं दीवारां दे नाल या बोलियां नाल गल्लां बातां नहीं करता पिया। मैं की आख्या, हुजूर अलैहिस्सलाम दी तशरीफ आवरी तो 1000 साल पहला, हजूर दे आउण तो बोलो 1000 साल पहला एक बादशाह सी, यमन दा बादशाह, जिन्नू तुब्बा अव्वल हुमैरी कहंदे सन। हिमयरी भी उलमा ने पढ़िया, हुमैरी या हिमयरी दोनों तरीके नाल उलमा पढ़ते हैं, हिमयरी या हुमैरी। तुब्बा अव्वल यानी यमन का पहला बादशाह जिहदा नास हुमैरी, जिस तरह ईरान के बादशाह नूं कैसर कहंदे सन और मिस्र के बादशाह नूं फिरौन कहंदे सन। यानी अपने अपने मुल्क विच बादशाहां नूं एक लकब दिता जाता है। जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में जिहड़ा भी हुक्मरान मुकर्रर हुंदा है उन्होंने सदर कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर अगों जिन्होंने मुकर्रर करे। प्राइम मिनिस्टर उर्दू दे विच वजीर आज़म, इंग्लिश के अंदर प्राइम मिनिस्टर और उर्दू के अंदर वजीर आज़म हुक्मरान को कहा जाता है। पाकिस्तान में जिन्ने भी बादशाह मुकर्रर होए ने उन्होंने वजीर आज़म कहा जाता है। जिहड़ा मिस्र में बादशाह बनता सी उन्होंने फिरौन कहते सन, ना कुछ होर हुंदा सी। जिहड़ा ईरान दे विच बादशाह मुकर्रर हुंदा सी उन्होंने कैसर या किसरा कहते सन। ऐसे तरह यमन के अंदर जिहड़ा बादशाह मुकर्रर हुंदा सी उन्होंने तुब्बा कहते सन। तुब्बा ता बा बाद उत्ते शद आगे ऐन, उन्होंने कहते सन तुब्बा। जज़ाकल्ला। यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हुमैरी यानी यमन का पहला बादशाह। एडा बादशाह सी वो, जदों वो दूजे इलाकों का दौरा करता सी ते वो बहुत बड़ी सवारी दे उत्ते बहंदा सी और अपने नाल 4000 उलमा नूं
रखदा सी और उहदे अगे पिछे सज्जे खब्बे लखां दी तादाद विच सवार हुंदे सन ते लखां दी तादाद विच पैदल चलदे सन। उहदी ठाठ बाड़ दे वास्ते, उहदी हौसला अफजाई दे वास्ते और उहदे प्रोटोकोल दे वास्ते लखां दी तादाद विच उहदे सज्जे खब्बे अगे पिछे लोग पैदल हुंदे सन। कई अपनियां अपनियां सवारियां दे उत्ते सवार हुंदे सन, लेकिन अपनी इहदी जिहड़ी बहुत बड़ी सवारी है उस सवारी उत्ते आप ही भी सवार हुंदा सी ते नाल तकरीबन 400 उलमा नूं नाल रखदा हुंदा सी। इलम वालियां नूं, माहिरीन, सियाणे जो भी उहदी नज़रां च हुंदे सन, जिहड़े कानूनां नूं जाणदे सन, जिहड़े कानून दे माहिरीन सन ना, वो तकरीबन 400 की तादाद में अपने नाल रखदा हुंदा सी। तुब्बा अव्वल हुमैरी यमन विचों निकलदा, दूजे इलाकिਆਂ ਦਾ दौरा करदा, दौरा करदा जिस इलाके विच भी जांदा है उस इलाके नूं अपने जेरे असर बना लैंदा सी। उत्थे जिन्ने भी सरकर्दा हुंदे सन वो सारे दे सारे ओदी बादशाही नूं और ओदी हाकमीयत नूं तस्लीम कर लेंदे सन, अपने आप नूं वो अहदे तो दस्तबरदार कर लेंदे सन, खुद वो दस्तबरदार हो जाते सन और तुब्बा अव्वल हुमैरी नूं अपना वो हुक्मरान ते अपना बादशाह मन लेंदे सन। इधर गया, उधर गया, अगे गया, सज्जे गया, इस तरह दुनिया के काफ़ी इलाकों के उत्ते उन्हें कब्जा जमा लिया सी। एक दिन वो दौरा करदा यमन विचों निकलिया ते दौरा करदा हिजाज दी सरजमीन मक्कातुल मुकर्रमा दे उत्ते आ गया। किथे आ गया बोलो? मक्का। अल्लाह ताला तुहानूं भी मक्के लै जावे। किथे आ गया बोलो? मक्के शरीफ दी सरजमीन दे उत्ते आ गया। उन्हें क्या किहड़ी जगह में? उहदे करिंदियां ने, उहदे सिपाहियां ने आख्या जी ये मक्के शरीफ दी सरजमीन है। ये मैं जी गल क्या करना वा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी तशरीफ आवरी तो बोलो 1000 साल पहले, सारे बोलो हजूर दी तशरीफ आवरी तो 1000 साल पहले ये वो गल है। जदों मक्के दी सरजमीन दे उत्ते ओदा लश्कर आया, ओदा जुलूस आया ते मक्के वालियां ना कोई ओदा एहतराम ना कीता, मक्के वालियां ने कोई ओदी ताज़ीम ना की, कोई उन्होंने प्रोटोकॉल ना दिता, कोई ओदा इस्तकबाल ना किया। उन्हें कहा बई किहड़ी जगह है जिथे मैनू पूछे नहीं गया, जिथे मैनू कोई प्रोटोकॉल नहीं दिता गया, जिथे मेरा इस्तकबाल ही नहीं किया गया। वो लोग कहते हैं कि ये मक्के की सरजमीन है, इस मक्के की सरजमीन के उत्ते अल्लाह ताला दा घर है, खाना काबा है, बैतुल्ला शरीफ है, उत्ते मुंह करके जरा कहो सुभान अल्लाह। ये मक्के की सरजमीन है, इत्थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कदम लगे ने ते जनाबे इब्राहिम दे कदमां दी बरकत दे नाल ते जनाबे हाजरा दे कदमां दी बरकत दे नाल ते जनाबे इस्माइल दी कदमां दी बरकत दे नाल अल्लाह पाक ने इस धरती नूं बड़ियां शानां ते बड़ियां अज़मतां अता फरमाइयां ने। ये कहंदे ने साडे वालों कोई बादशाह आवे, साडे वालों कोई गदा आवे, साडे वालों कोई चौधरी आवे, साडे वालों कोई कमी आवे, साडे वालों जिड्डा वड्डा मर्जी फन्ने खां आवे, असीं किस नूं की समझने आ? साडे कोल खुदा दा घर मौजूद है, असीं ताज़ीम करांगे तो खुदा दे घर दी करांगे, असीं अदब करांगे तो खुदा दे घर दा करांगे, क्योंकि ये वो घर है जिहदे बारे खुदा ने कुरान पाक दे 4थे सिपारे में इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सब तो
پہلے بنیا دنیا دے اوتے بنیا ہویا خدا دا گھر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ جدے بارے خدا نے فرمایا ہے برکت والا بھی ہے تے سارے جہاناں دا رہنما بھی ہے دنیا دے سارے گھراں وچوں تے سارے مکاناں وچوں سب تو پہلے اس سرزمین دے اوتے اللہ دا گھر جناب آدم علیہ السلام نے بنایا ہے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاس باں ہے اس کے ہم پاس باں ہے اس کے وہ پاس باں ہمارا ہم پاس باں ہے اس کے وہ پاس باں ہمارا چینو عرب ہمارا چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یہ ساڈے کول تے اللہ تعالیٰ دا گھر ہے تے ایتھے بادشاہ بھی آندا ہے تے وہ بھی فقیراں وانگر آندا ہے تے تو کون ہے انہیں کیا جے تسی میرا استقبال نہیں کیتا جے تسی منو پروٹوکول نہیں دیتا اس خانے کعبے دی وجہ تو میں خانہ کعبہ ہی ٹوا دینا وا انہیں برا ارادہ کر لیا انہیں غلط نیت کر لی انہیں کہا خانے کعبے دی وجہ تو مینوں پروٹوکول نہیں دیتا گیا تو میرا استقبال نہیں کیتا گیا میں خانہ کعبہ ہی ٹوا دینا وا جدو انہیں یہ نیت ہی کیتی سی اسے ویلے او دے سر دے وچ درد ہونا شروع ہو گیا سمجھ آئی گل دی اسے ویلے بولو او دے سر دے وچ درد ہونا شروع ہو گیا او درد دی وجہ تو او دے نک وچوں خون او دیاں اکھاں وچوں خون او دے کناں وچوں خون او دی منہ دے وچوں خون آنا شروع ہو گیا او دے کول جڑے کو حکیم سن طبیب سن ڈاکٹر سن انہوں نے بلا کے انہوں کو اپنا علاج کرایا کوئی ڈاکٹر کوئی دوائی دیندا پیا کوئی ڈاکٹر کوئی دوائی دیندا پیا کوئی حکیم کوئی دوائی دیندا پیا لیکن کسے دی دوائی کسے دا علاج جڑا ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا کوئی انہوں شربت دے رہا ہے کوئی سیرپ دے رہا ہے کوئی گولیاں دے رہا ہے کوئی دے رہا ہے لیکن بولو کسے ڈاکٹر اور کسے حکیم تے کسے طبیب دی دوائی جڑی ہے نا او دے اوتے اثر بولو اثر نہیں کرتی پئی وہ جننے بھی 400 علماء سن نا انہاں 400 علماء دے وچ ایک سب تو وڈے عالم دین جس سڑے سب تو وڈے عالم سن نا انہاں دا نام سی شمعون انہاں نے آ کے آکھیا بادشاہ سلامت طبہ صاحب اے تو انہوں بیماری آسمانی لگی ہوئی ہے علاج تو ہی زمین دا کران دے ہو جڑی مرض لگی ہوئے دوائی تو پھر وہی ملنی چاہیے ہے نا اے تے گل ہے کہ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور بیماری تو انہوں لگی ہے آسمانی دوائی تو انہوں مل دی ہے پئی زمینی لہذا تسی جڑی نیت کیتی ہے نا نیت وہ غلط کیتی ہے تہاڈا ارادہ غلط ہے تہاڈی نیت غلط ہے تہاڈی نیت وچ فتور آ گیا ہے اس نیت اس غلط ارادے دی وجہ تو تہاڈے نک وچوں تہاڈیاں اکھاں وچوں تہاڈے کناں وچوں تہاڈے منہ دے وچوں خون آ رہا ہے جنی دیر تک تسی اس غلط نیت تے غلط ارادے تو توبہ نہیں کرو گے اونی دیر تک تہاڈے اوتے کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی توبہ کرو اللہ کو معافی منگو کہ یا اللہ میں تیرے گھر نو ٹوان دی نیت کیتی ہے میں تیرے کو معافی منگنا وا میں توبہ کرنا وا میں استغفار کرنا وا آئندہ واسطے اس طرح دا کام تے درکنار جزاک اللہ جی شکریہ اللہ پاک تندرستی صحت کاملہ عطا فرمائے
آئندہ واسطے میں اس طرح دا عزم نہیں کراں گا، اس طرح دی نیت نہیں کراں گا۔ جدو انہیں یہ نیت کر لی کہ میں ہن نہیں کرتا، توبہ کر لی، اللہ کو معافی مانگ لی، اس تو بعد حکیمہ نے طبیبہ نے دوائی دیتی جدی وجہ تو او دا خون نک وچوں بھی بند ہو گیا، منہ وچوں بھی بند ہو گیا، اکھاں وچوں بھی بند ہو گیا تے کنا وچوں بھی بند ہو گیا، بالکل تندرست ہو گیا، شفا یاب ہو گیا۔ اس تو بعد انہیں دل چ ارادہ کیتا جے اس گھر دی تعظیم دی وجہ تو، اس گھر دے ادب دی وجہ تو، اس گھر دے تحفظ دی وجہ تو اللہ پاک نے منو اگر شفا عطا فرمائیے، منو اگر تندرستی عطا فرمائیے، تو میں ہن اس گھر دی خدمت کرنا چاہنا وا۔ بولو میں اس گھر دی، تسی پاویں نہ کرا جے بولتے چھڑو نا، میں اس گھر دی بولو خدمت کرنا چاہنا وا۔ انہاں کہا جی تسی کی خدمت کرو گے؟ بادشاہ نے آکھیا کہ اس خانہ کعبہ دے اتے میں شنیل دے کپڑے دا غلاف چڑھا دینا وا۔ جدوں دا خانہ کعبہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اس تو بعد سب تو پہلے خانے کعبے دے ہوتے جڑا غلاف چڑھایا سی نا، وہ یمن دے بادشاہ طبہ اول حمیری نے چڑھایا سی، اور اس تو بعد پھر خانے کعبے دے ہوتے غلاف رہا ہے، شاندار بہترین سونے تے پیارے تے اعلیٰ قسم دے کپڑے دا غلاف چڑھایا جا رہا ہے، ہر سال چڑھایا جا رہا ہے۔ پھر اس غلاف دے وہ پھر اس غلاف دے ہوتے قرآن پاک دیاں آیتاں بھی لکھیاں نے، اس خانے کعبے دے غلاف دے ہوتے پھر نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں بھی لکھیاں نے۔ آج کڈا سونا لگتا ہے خانہ کعبہ، بولو آج خانہ کعبہ کڈا سونا لگتا ہے، ایڈا سونا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو حاجی حج کرن والا یا عمرہ کرن والا جدو حرم شریف وچ داخل ہوتا ہے، سب تو پہلے جڑی نظر پیندی ہے نا خانے کعبے دے ہوتے، اس نظر دے دوران حاجی جڑی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر نیک دعا نو قبول فرما لیندہ ہے۔ یہ خدا کا پیارا گھر ہے، عاشقوں سے چشم تر ہے، یہ خدا کا پیارا گھر ہے، عاشقوں سے چشم تر ہے، اسے دیکھ کر مقدر میرا گیا سنور ہے، یہ خدا کا پیارا گھر ہے، عاشقوں سے چشم تر۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے تینوں ساریاں خانے کعبے دی جا کے زیارت کرن دا بار بار موقع نصیب فرمائے، خانے کعبے دی حاضری دا اللہ تعالیٰ بار بار شرف عطا فرمائے۔ اے خانے کعبے دی شان ہے، پروردگار عالم نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مل کے کہو نا، یہ کہیں تو کام سستا رہے گا، باقی تو ہر شے مہنگی ہو گئی ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس خانے کعبے دے اندر اس حرم شریف دے وچ اللہ تعالیٰ دیاں روشن نشانیاں بھی نے، انہاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی نمایاں طور تے مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دے نشانہ والا پتھر ہجے بھی موجود ہے۔ او پتھر ہے جس پتھر دے ہوتے کھلو کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانے کعبے دیاں دیواراں نو بلند کیتا سی۔ سبحان اللہ۔ انہیں خانے کعبے دا غلاف چڑھایا اور اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کیتی۔ کچھ دن وہ بادشاہ اوتھے رہا، او دے وزیر مشیر رضاکار او دے نال جڑے علماء آئے سن وہ سارے دے سارے اوتھے او دے نال رہے۔ صبح دوپہر شام شاہی لنگر چلدا پیا، لوکی کھاندے نے پئے، لکھاں دی تعداد وچ
ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ نے آخیا ہوں اتوں چلیے، تر پیے۔ مکہ المکرمہ تو بادشاہ چلیا، اپنے تخت دے اتنے بیٹھا، تے تخت بہت بڑی سواری دے اتنے رکھیا گیا، نال علماء بیٹھے نے، اگے پیچھے سجے کھبے وہ دے پروٹوکول دے واسطے اور وہ دی عزت افزائی دے واسطے، وہ دی ٹھاٹھ باٹ دے واسطے بڑے لوگ لکھاں دی تعداد وچ نال نے۔ اے بادشاہ دا جلوس چلدا 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 مدینے شریف دی سرزمین تے پہنچ گیا۔ مدینے دا نام سن کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس وقت انہوں یسرب کہندے سن۔ مدینہ اور منورہ یہ دو مقدس تے سونے تے پیارے لقب جڑے اس شہر نو ملے نا، وہ حضور علیہ السلام دی تشریف آوری دی وجہ تو ملے۔ حضور پاک دے آن تو پہلے اس شہر نو کی کیا جاندہ سی؟ بولو سارے بولو نا یار، اللہ پاک تو اڈا پلا کرے، کی کہندے سن؟ بولو یسرب۔ یسرب دا معنی میں بیماریاں دا گھر، بیماریاں والی جگہ۔ یسرب دا معنی بیماریاں والی جگہ۔ تو جدوں حضور دی تشریف آوری ہوگی، اے یسرب دی بجائے دار الشفا بن گیا سی، شفاواں والا گھر، تندرستیاں والا گھر۔ جدوں اس پاک سرزمین دے اوتے بادشاہ دا لشکر پہنچیا لکھاں دی تعداد وچ، تے جدوں انہاں دے نال جڑے سپاہی سن نا، انہاں ویکھیا کچیاں کلیاں تے کھجوراں اچیاں، کلیاں کچیاں تے کھجوراں اچیاں، سبز ساوے ساوے رنگ دے جڑے درخت نظر آئے، کچے کچے مکان، تے ہے سی بڑا سکون۔ انہاں آ کے ڈیرا لا لیا۔ جدوں 2 4 5 10 دن اتنے رہے تے بادشاہ نے ہن آخیا اتوں چلیے۔ جڑے بادشاہ دے نال آئے سن نا علماء، جنہ دے کول پہلیاں کتاباں دا علم سی، جنہ دے کول زبور دا علم سی، جنہ دے کول تورات دا علم سی، انہاں کیا بادشاہ سلامت تسی جانا چاہتے ہو تے 100 بسم اللہ جاؤ، اسی نہیں جے اتھوں جانا۔ بولو اسی اتھوں، اور بولو یار تسی بھی اتھوں نہیں جانا، اسی تے اتھے ہی رہنا ہے بس، جاؤ تسی۔ بادشاہ کہندا کیوں؟ تسی کیوں نہیں اتھوں جانا؟ علماء کہندے نے کہ ساڈا علم دسدا پیا، ساڈیاں کتاباں دسن رہیاں نے، جو اسی تورات وچ پڑھیا ہے، جو اسی زبور وچ پڑھیا ہے، جو اسی صحف ابراہیم تے پڑھیا ہے، جو اسی صحف موسیٰ وچ پڑھیا ہے، جو اسی اپنیاں پہلیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے، اس علم دے مطابق سانو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا آخری رسول بھیجنا ہے نا، آخری نبی بھیجنا میں، وہ مکہ شریف دی ہجرت تو بعد وہ اللہ دا محبوب ایتھے تشریف لے آئے گا۔ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ چلو اے تو ساڈے بزرگ بیٹھے نے نا، چٹیاں والا والے بابے بیٹھے نے، انہاں کول نہیں آواز نکلتی، نہیں پڑھیا جا سکتا۔ ویسے جدوں جماعت کھلون والی ہوندی ہے نا، ادوں انہاں بھی پوریاں کرسیاں سر تے چکیاں ہوندیاں نے۔ میں گل منہ تے کرنا وا پیا، جدوں چپ کرن دا ٹائم ہوندا ادوں یہ بھی نہیں چپ کردے ہوندے، تو جدوں کلمے دی واری آتی ہے نا، کلمہ پڑھن دی واری یا درود شریف پڑھن دی واری، اس وقت انہاں دی آوازاں بھی بند ہو جاندیاں نے، چپ کرن دے ٹائم تے بولدے نے تے بولن دے ٹائم تے چپ کر جاندے نے۔ لیکن چلو میں پھر بھی کچھ نہیں کہندا، بزرگ نے
تو ਤੁਹਾਨੂੰ اللہ تعالیٰ نے ਜਵਾਨੀਆਂ عطا ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ اللہ پاک نے ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ عطا ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ اللہ تعالیٰ نے ਸਿਹਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ عطا ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਲਾ ਫਾਣਾ ਲਾ का ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ. ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਮਹਰੂਮ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਮੂੰਹ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ. ਇਹ ਜ਼ੋਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦਾ. ਮਿਲ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ ਇਹ ਮਿਲ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ ਫਜ਼ਲ रब्बुल उला और क्या चाहिए, बोलो मिलके मिल गए मुस्तफा क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा क्या चाहिए. एक बार फिर कह दो मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए. उलमा कहते हैं बादशाह सलामत तुसी जाओ, लेकिन बोलो असी ऐस पाक सरजमीन तो जाना असी तो इत्थे ही रहना. क्यों इत्थे रहना है तुसी, क्यों नहीं जाना? उन्हें कहा जी बस साडा ये आखिरी स्टॉप है. असी जिन्नी भी जिंदगी रह गई है ना, साडी जिन्नी भी जिंदगी रह गई है वो सारी दी सारी जिंदगी असी ऐस शहर दियां गलियां ते बाजारां विच गुजारांगे. ये मेरे नबी दा मदीना शरीफ है. अच्छा तुहानू किवें पता चलिया जी? असी अपनी किताबां च पढ़िया, असी तौरात विच पढ़िया, असी ज़बूर विच पढ़िया. इंजील तो बाद च नाज़िल होई सी ना. हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तशरीफ आवरी तो तकरीबन को 500-600 साल पहले जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उत्ते. मैं तौरात दी ते ज़बूर दी गल पिया करना. ज़बूर च पढ़िया, तौरात च पढ़िया. अल्लाह दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी जिहड़े दुनिया दे उत्ते आने ने ना, उन्हां मक्के विच पैदा होना ते जदों उन्हां दी उम्र होनी है ना 40 साल, उस वेले उन्होंने इजहारे नबूवत करना है. ऐलाने नबूवत मतलब ये कि इजहारे नबूवत करना है. इजहारे नबूवत का मतलब ये कि लोगों को दसणगे कि मैनू अल्लाह पाक ने नबूवत का ताज पहनाया है. इतने भी कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है जी नबी नू ते 40 साल तो पहला पता ही नहीं होंदा कि मैं नबी हाँ कि नहीं. मैं क्या को होर मिर्जा कादियानी जैसा होवेगा झूठा दज्जाल ते कज़ाब जिन्हों ये चवल मारन तो पहला भी पता नहीं से, चवल मारन तो बाद में भी पता नहीं से कि अल्लाह ताला ने नबी किनू बना के भेजा है. मैं क्या को होर होवेगा, वो को होर मिर्जा कादियानी होवेगा जिहड़ा कादियां दी पैदाइश है. साडे ते तुहाडे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफा, जरा मुहब्बत की ज़ुबान नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. साडे ते वो नबी ने बल्कि 1 लाख ते कई हज़ार नबी जिन्होंने अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज पहना के भेजा है. वो दुनिया उत्ते आके नबी नहीं बने. नमाजी इत्थे बनता है, नमाज पढ़ता है तो नमाजी बनता है, रोज़ा रखता है तो रोज़ेदार बनता है, हज करता है तो हाजी बनता है, उमरा करता है तो मोतबर बनता है, कुरान पढ़ता है तो कारी बनता है, सखावत करता है तो सखी बनता है, इमामत करवाता है तो इमाम बनता है, खिताबत करता है तो खतीब बनता है. बाकी सारे वजीर मशीर बादशाह हाजी काजी गाजी मुफ्ती आलिम सूफी पीर फकीर दरवेश कलंदर गौस कुतुब अब्दाल ऐथे आके बनते ने. नबी ऐथे आके नहीं बनता, नबी बन के आउंदा है. बोलो नबी. नबी दुनिया च आवे फिर भी नबी है. नबी दुनिया ते आउण तो पहले माँ के पेट में होवे फिर भी नबी है. नबी बाप की पुष्ट में होवे फिर भी नबी है. नबी आलमे अरवा में होवे फिर भी नबी है. नबी दुनिया च आवे फिर भी नबी, नबी कब्र च जावे फिर भी नबी, नबी हशर च जावे फिर भी नबी. नबी दुनिया के उत्ते आके नहीं बनता बल्कि नबी बन के आउंदा है. बोलो नबी, सारे बोलो नबी बन के आउंदा वे. उन्हें कहा जी 40 साल की जो उम्र होगी ना उस वक्त वो इजहारे नबूवत करेगा.
53 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮੁਕਰਮਾ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। 10 ਸਾਲ ਉਹ ਐਸ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨਤ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਦੋਹਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੈਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਮੀਮ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਸੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਦੁੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜਹੁੱਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੁੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ रहमतुल्ला दी शफकत वेख लीए, ताकि ओदा वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह सुन लीए, ताकि ओदा सारा जिस्म ही मुहम्मद रसूलुल्लाह वेख लीए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ सोहबत ਵਿੱਚ बैठ जाइए, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਉਹ ਤੁੱਬਾ ਅਵਲ ਹੁਮੈਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮਹਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਮਕਤੂਬ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਮਕਤੂਬ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਮਾਊਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਖਤ ਤੂੰ तेरी जिंदगी अगर अल्लाह के प्यारे रसूल तशरीफ ले आउन ते मेरा खत उन्होंने पेश कर दऊं। और ये लिखिया कि ए अल्लाह के आखिरी रसूल, ए अल्लाह के आखिरी नबी, सब तो पहले सलाम अर्ज किया। बोलो सब तो पहले मैं तो कहना जी क्या होगा, या नबी सलाम का, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम सलावातुल्लाह। सब तो पहले सलाम लिखिया, ए अल्लाह के प्यारे रसूल तुहाडे उत्ते सलाम होवे। उस तो बाद लिखिया अस्सलामु अलैकुम के बाद गुजारिश है, तर्जमा करना वा पिया कि ए अल्लाह के प्यारे रसूल मैं तुहाडा जमाना नहीं पा सकिया, मैं तुहाडे जमाने दियां रातां ते दिन ते सुबह ते शामा ते हफ्ते ते साल नहीं पा सकिया, लिहाजा क़यामत वाले दिन तुसी भी देखिया जे, गवाही दिया जे। और इस वक्त मैं इन्हां उलमा नूं और लखां की तादाद में जिहड़े मेरे नाल आए ने, मैं इन्हां नूं गवाह बना के तुहाडा हुणे ही कलमा पढ़ना वा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तुहाडा हुणे ही उम्मती बनना वा, मैं तुहाडा हुणे ही कलमा पढ़ जाना वा ते क़यामत वाले दिन मैनू खुदा दे कोलों बख्शवा लिया जे। ये खत लिखिया ते दिता सारे उलमा दे सरदार नूं। शमाउल, ए शमाउल ये खत संभाल लवो। उन्हां कहा जे तुहाडे जिंदगी विच ना आए तो तुसी अपनी औलाद नूं वसीयत कर जाया जे। ओ जे ओ भी हजूर दा जमाना ना पा सकन ते ओ अपनी औलाद नूं वसीयत कर जान, ओ अपनी औलाद नूं वसीयत कर जान, ओ अपनी औलाद नूं वसीयत कर जान। ये खत चलदा 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 1000 साल तो बाद ये खत आया हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल। जदों ये खत हजरत अबू अयूब अंसारी दे कोल आया ना, उधरों नबी पाक ने सलातो सलाम दी सवारी मक्कातुल मुकरमा तो चल पई। चलदी 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 जदों मदीना शरीफ के करीब पहुंची तो मदीने वाले नूं पहले ही पता चल गया सी हजूर तशरीफ ले आ रहे ने, नबी पाक ने सलातो सलाम की तशरीफ आवरी हो रही है।
تے رستے دے وچ ہی کئی یہودی کئی غیر مسلم نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. مسلم شریف دی حدیث پا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو تقریباً 100 لوگ گرفتار کرن دے واسطے آئے. قبیلہ بنی اسلمی دے تقریباً 100 افراد ہی گرفتار کرن دے واسطے آئے. انہاں دے وچوں جڑا سب تو وڈا سی نا سرکردہ او دا نام سی بریدہ اسلمی. جی تسی اللہ دے رسول ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ دا رسول ہاں. نا کی ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تیرا نا کی ہے؟ تیرا نا کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام ہے بریدہ. آپ نے فرمایا بس تیرا میرا معاملہ بالکل ایک دوسرے دے قریب ہو گیا. کیڑا قبیلہ؟ اسلمی. بس ہن اللہ تعالیٰ مینوں بھی سلامت فرمائے گا تینوں بھی سلامت فرماوے گا. اس تو بعد کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. وہ جننے بھی 100 لوگ سن نا 100 لوگ انہاں سارے نے اپنی اپنی پگاں اتاریاں تے اپنے اپنے نیزیاں تے بنیاں تے 100 بندے نے جھنڈا بنا کے اپنی اپنی پگاں دا اٹھا لیا تے چل پے مدینے شریف نو. بولو چل پے مدینے شریف نو. اگے مدینے والے پتہ نہیں 1 دن تو 2 دن تو 4 دن تو 5 دن تو 1 ہفتے تو 2 ہفتے تو کنے دنوں تو وہ لوگ روزانہ صبح سورج طلوع ہون تو بعد آندے نے پہاڑاں تے چڑھ چڑھ کے ویندے نے. ادھروں کوئی اچا ہو کے اوڈیاں چک کے ویندا ہے اللہ دا محبوب کدھروں تشریف لے آ رہا ہوے. انہاں استقبال کرن والیاں دے اندر نکیاں نکیاں ننیاں منیاں بچیاں سن. جدوں انہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دوروں ویکھیا کہ حضور تشریف لے آ رہے نے انہاں بچیاں نے دوروں ہی پڑھنا شروع کر دیتا. طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. حضور تشریف لے آئے تے مسلم شریف دی حدیث پاک کے جاؤں ہے مرد تے عورتاں کوٹھیاں دیاں چھتاں تے چڑھ گئے دیواراں تے چھتاں دے تے چڑھ گئے تے جننے بھی غلام سن جننے بھی نوکر سن وہ سارے دے سارے مدینے شریف دیاں گلیاں بازاراں وچ پھیل گئے تے سارے کوئی انج کر کے ویندا پیا کوئی انج کر کے ویندا پیا کوئی اس طرح کر کے ویندا پیا تے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ویندے نے. کسے نو نظر آوندا ہے حضور دا چہرہ کسے نو نہیں نظر آوندا تے ساری پکار کے کہندے نے پے ینادون یا محمد و یا رسول اللہ. کی کہندے نے بولو پے یا ینادون یا محمد و سارے بولو یا محمد و یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نعرہ رسالت دے نال مدینے والیاں نے حضور دا استقبال کیتا. کئیاں نے کوٹھے سجائے کئیاں نے کلیاں سجائیاں کئیاں نے گلیاں سجائیاں کئیاں نے بازار سجائے. کوئی نذرانے لے کے کھلوتا ہے حضور دا استقبال کرن دے واسطے. میں ایک جملہ پچھلے جمعے استعمال کیتا سی جلوس نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری دا کڈنا اے میرے نبی دے مکی سے آبادی سنت تے حضور دے عظمت شان تے حضور دی خوشی دا جلوس رہنا اے دا استقبال کرنا میرے نبی دے مدنی سے آبادی سنت تے ہر ایک دا چاہ ہر ایک دی تمنا ہر ایک دی آرزو ہے یہ حضور میرے کو تشریف لے آنو حضور میرے گھر تشریف لے آنو حضور میرے بوئے دے کے جلوہ فروز ہونو حضور میرے بوئے دے کے آ کے رک جان. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں کسی دا دل نہیں توڑنا چاہتا. میری ڈاچی جڑی ہے نے اے مامور من اللہ ہے. میری ڈاچی مامور من اللہ ہے. انہوں پتا وے میں کتھے جا کے رکنا وے.
نتیجہ کی نکلیا؟ کوئی کوٹھیاں تے چڑھے نے، کوئی گلیاں وچ، کوئی بازاراں وچ، کلی خوش بخت سی ابو ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری چلدی 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 حضرت ابو ایوب انصاری دے بوئے دے کے جا کے بہ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا استقبال کرن دے واسطے جناب حضرت ابو ایوب انصاری باہر آئے، حضور دا استقبال کیتا، ہجے اندر جا کے جلوہ فروز ہوئے نے، ہجے تشریف فرما ہوئے نے۔ سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پانی بعد وچ پیواں گے، کھانا بعد وچ کھاواں گے، باقی سارے کام بعد وچ کراں گے۔ سب تو پہلے طبہ اول حمیری دا خط لیا کتھے؟ سب تو پہلے طبہ اول حمیری دا خط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منگیا۔ یہ کنے دسیا سی؟ کس طرح پتہ لگ گیا سی؟ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو علم غیب نہیں بلکہ علم غیب دے خزانیاں دیاں کنجیاں عطا فرمائیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ تشریف آوری مدینے شریف دے وچ جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فروز ہوئے تے بخاری شریف دے لفظ نے جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، اللہ دے رسول تشریف لے آئے، جا نبی اللہ، جا نبی اللہ، اللہ دے نبی تشریف لے آئے۔ اگر میں اپنی زبان جدا معنی کراں تے معنی بندا ہے آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، سارے بولو آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اللہ پاک میرا تہاڈا سنیا سنایا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، حضور دی محبت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔